दिसंबर 2019 में मैं पाकिस्तान गया था और मेरी बरादरी 10 दिन तक मुझे मिलने आती रही थी। माशाअल्लाह से मेरी बरादरी भी 8-10 गांव पे मुश्तमिल चंगा तगड़ा कबीला है। ज़िला बहावलनगर का, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी मेरी कौम के 80 लोग अनपढ़ और जंगली टाइप के हैं। अक्सरियत धोती पहनते हैं, ज़माना कदीम वाली धोती जो बुजुर्ग पहनते थे। हमारे यहाँ नौजवान अब भी धोती पहनते हैं। मेरे रिश्तेदारों में एक शख्स नूरो नाम का था, वो भी मुझे मिलने आया। नूरो ने लीलन की सफ़ेद धोती और ऊपर बोस्की की कमीज पहन रखी थी। हाँ तेरी खैर, असल प्योर रियासती कल्चर। रात को रुजपज के महफिल जिमी और मुझसे दुबई के हालात पूछे जाने लगे। मैंने दुबई को लंदन बना के सुनाया कि बस मत पूछें कि दुबई कैसा है, दुबई तो दूसरी दुनिया का हिस्सा है भई। खैर, दुबई के कसीदे सुनाने के बाद सब अपनी अपनी बारी में अपनी कोई छोटी मोटी हीर सुनाते गए। आखिर में बारी आई नूरो की। नूरो ने कहा कि मैं आपको आज जिन्नात की दोस्ती की दास्तान सुनाता हूँ। मैंने जिन्नात का नाम सुना तो उठ के बैठ गया, क्योंकि दिलचस्प दास्तान शुरू हो रही थी। वैसे भी 3 मखलूक की बात जहां हो रही हो मैं बड़े गौर से सुनता हूं। अव्वल जिन्नात, दोएम सांप, सोइम औरतजाद, क्योंकि ये तीनों मखलूकात ही खतरनाक हैं और मैं खतरों वाली दास्तानें शौक से सुनता हूं, बल्कि मैं इन तीनों मखलूकात पे लिखता ही बहुत हूं। नूरो की जब हौसला अफजाई की गई कि सुनाई जिन्नात की दोस्ती की दास्तान सुनाई, तो नूरो सीधा हैकर बैठ गया और सिगरेट लगा के लंबा सा किश लेकर धुएं का बड़ा सा मरगोला छोड़ा और गुआ हुआ। मेरा असल नाम नूर मोहम्मद है और बचपन में मुझे लाड से नूरो पुकारा गया तो मेरा नाम ही नूरो पड़ गया। ये वाकया 1990 में शुरू हुआ जब मैं सुन बलूगत की सीढ़ी उबूर कर रहा था। शुरुआत कुछ यूं हुई कि हमारे घर के साथ मवेशियों का बाड़ा बेला था और मैं रात को बेले में मवेशियों के पास सोता था, क्योंकि इन दिनों चोरियां बहुत होती थीं। 1988 में बहुत बड़ा सैलाब आया था और फसलें तबाह हो गई थीं। गरीब तो गरीब, जमींदार लोग भी कंगाल हो गए थे। तभी हर तीसरा शख्स चोरी करता था। रात को किसी की बिक्री खोल ली जाती, किसी की गाय, किसी की भैंस, यानी मवेशियों की चोरी होती थी। तभी मैं मवेशियों के पास सोता था। पहल तो मुझे कुछ महसूस न हुआ, लेकिन एक रात मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पाँव की उंगलियां खींच रहा है। मैंने गौर न किया, लेकिन हर रोज फिर ऐसा होने लगा। मैं बुज़दिल लड़का नहीं था, मुझे कुछ शक होने लगा कि ये जरूर हवाई मखलूक है। लेकिन मैंने सोचा मुझे उन्होंने क्या कहना। हमारे बेले में एक पीपल का बहुत बड़ा और घना कदीम दरख्त था। लोग कहते थे ये दरख्त आसेब ज़दा है, लेकिन आसेब हमें तो कुछ नहीं कहता था। जब हर रात मेरी पाँव की उंगलियां खींची जाने लगी तो मैं उठ के बैठ जाता और कहता कि यार क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते। जब मैंने हवाई मखलूक से बातचीत शुरू कर दी तो वो मजीद हरकतें करने लगे और मेरे सोए हुए के मुंह से रजाई खींच के भाग जाते। रफ्ता रफ्ता हमारी दोस्ती होती चली गई, क्योंकि मैं इनकी हरकतों का बुरा नहीं मनाता था, बल्कि दोस्तों की तरह इनको कहता कि ना करो, सोने दो। एक रात हमारे बेले में चोर घुस आए और हमारी गाय खोल के ले जा रहे थे कि अचानक मेरी चारपाई ही उल्टी कर दी गई। मैं नीचे गिर गया और जोर से बोला कि ओए तो हाडी भैयन्नो। चोरों ने जब मेरी आवाज सुनी तो गाय छोड़ के भाग गए। तब मुझे इल्म हुआ कि मेरे चारपाई किसी मकसद के तहत उल्टी की गई है, वरना पहले जिन्नात छोटी मोटी हरकत करते थे, इतनी बड़ी नहीं। इस रात गाय चोरी हो रही थी तो उन्होंने चारपाई उलट के मुझे जग्गा दिया और गाय बच गई। कभी रात को मेरी पानी की बारी होती तो मैं खेतों को पानी अकेला ही लगाता था। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक हमारे पानी का वक्त होता था, और जब मैं पानी बांध लेता और अपनी फसलों में पानी मोड़ लेता तो मैं ऊंची ऊंची गाने गाया करता था ताकि रौनक बनी रहे। जिन्नात भी मेरे साथ पानी लगाने जाते थे, और जहां मैं पानी लगा रहा होता वो इस खेत से 1-2 एकड़ के फासले से पानी तोड़ देते थे और आवाज लगा देते, नूरो पानी टूट गया हो। मैं पानी बांध के वापस आता तो आगे से तोड़ देते, फिर आवाज लगाते कि नूरो पानी आगे से टूट गया हुआ। मैं उकता जाता और तंग आकर उन्हें कहता कि इस पियो बाप को जैसे तोड़ा है वैसे बंद करो। फिर वो ऐसा काम करते कि पानी बंद तो कर देते, लेकिन इतना बड़ा और मोटा बंद लगा देते मिट्टी का कि दोबारा उसे खोलने पे 10 मिनट लगते। मेरे साथ शगल करते थे, कभी नुकसान नहीं करते थे। एक बार मैं मंडी गया और मुझे रात हो गई।
واپسی پہ کوئی سواری نہ ملی تو میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سوچ آئی کہ کاش آج میرے دوست کہیں ہوتے تو مجھے کسی طریقے گھر پہنچا دیتے۔ سردیوں کا موسم تھا، رات 12 بجے سڑکیں سنسان پڑی تھیں، دانت پہ دانت بج رہا تھا۔ میں نے ایسے ہی ہوا میں آواز دی کہ کہاں مر گئے ہو؟ آج میں سردی سے مرتا آ رہا ہوں۔ کوئی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک تانگا آیا اور کوچوان نے آواز دی بچ کے جوانا۔ میں نے کوچوان کو ہاتھ ہلایا کہ مجھے بھی لے چلو۔ کوچوان نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ٹبا نواز پورا۔ تو کوچوان بولا بیٹھ جا، میں نال کا گاؤں جا رہا ہوں۔ میں اتفاقاً پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور کوچوان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے گاؤں سے 4 ایکڑ دور سے سڑک گزرتی تھی جو آگے نہال کے گاؤں جاتی تھی۔ جب ہمارے گاؤں کا سٹاپ آیا تو میں نے کچوان کو کہا یہاں روکے۔ تانگا رک گیا اور میں تانگے سے اتر گیا۔ جیسے ہی میں تانگے سے اترا اور جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کوئی چونی اٹھانی کوچوان کو دیتا ہوں، مگر وہاں نہ تانگا تھا نہ شانیگا۔ میں سمجھ گیا کہ دوست ہی تھے یہ۔ پھر میری شادی ہو گئی اور چھوٹے موٹے شغل کرتے رہے۔ میرے بچے ہو گئے اور پھر ہم 2 بھائی تھے۔ زمین کا بٹوارا ہو گیا اور گھر بھی بانٹ لیا گیا۔ گاؤں والا گھر بھائی کے حصے میں آیا اور سٹی والا گھر میرے حصے آیا۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ سٹی آ گیا اور کافی عرصے بعد گاؤں گیا تو ایک رات ایسے گھومتا پھرتا اپنے مویشیوں کے بیلے کی طرف آیا تو اسی پیپل کے درخت سے آواز آئے، نورو یار اپنے اچھا نہیں کیا جو ہم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے کہا اب میرے پیچھے آ جائیں سٹی میں۔ آواز آئی اب سٹی کے ساتھ ایک کالونی میں پلاٹ کے امیدوار بن جائیں، آگے ہمارا کام ہے۔ میں نے ایسے ہی سرکاری پلاٹ پہ قبضہ کر لیا کہ یہ میرا ہے اور زرداری دور میں 15 ایکڑ کا گاؤں منظور ہوا تو ساتھ میرا پلاٹ بھی الاٹ ہو گیا۔ یوں مجھے جنات نے جو پلاٹ بتایا وہ مجھے فری میں مل گیا۔ میں نے وہاں کیکر کے درخت لگا دیے۔ اب اس پلاٹ میں کیکروں کا ذخیرہ بن چکا ہے اور جنات اب اس پلاٹ میں رہتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ اپنا اب ظاہر بھی نہیں کرتے، لیکن مجھے پتا ہے۔ نورو نے داستان ختم کی تو سب کے منہ سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوئیں کہ یار دیکھو جنات بھی خاندانی اور نسلی ہوتے ہیں۔ دوستی کا حق انہوں نے پورا نبھایا۔ کچھ انسان بھی خاندانی اور نسلی ہوتے ہیں جو دوستی کا حق خوب نبھاتے ہیں، مگر ایسے خاندانی اور نسلی دوست رہ بہت کم گئے ہیں، کیونکہ کئی خاندانوں اور نسلوں میں ملاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور ملاوٹ کھوٹ کو جنم دیتی ہے۔ ختم شد۔ جی قارئین، کیسی لگی آپ کو نورو کی اب بیتی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے، آپ کی ارا کا منتظر رہوں گا۔